عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لي مورينغ، غنديروهم على شكل سوسات، على شكل مصاصات، يعني كيداروا في هكا في اعياد ميلاد، السبوع، فاش ما صراحه درتوهم تيجوا زوينين بزاف. انا ان شاء الله بغيت نحضرهم هكا للعيد الوليدات كيجوا زوينين. Bonjour les filles, aujourd'hui on va faire de la meringue, donc on va faire des sucettes de meringue. Vous pouvez les faire pour les anniversaires, pour les baptêmes. Moi, Inch'Allah, je compte les faire pour l'Aïd, donc pour les offrir aux enfants pour l'Aïd, Inch'Allah. Donc là, j'ai 5 grammes de blanc d'œuf et 200 grammes de sucre. Voilà. Si vous faites 50 grammes de blanc d'œuf, vous faites 5 grammes de sucre, le double du poids d'œuf. Donc j'ai du colorant, donc moi j'ai bleu et rouge. Vous pouvez les laisser blancs, c'est pas un problème. Là j'ai 2 sachets de sucre vanillé et j'ai des pailles. Donc ça c'est des pailles en carton. هنا البنات عندي البيض ديال البيض. دونك هنايا السكر كيبقى على حساب البيض ديال البيض. دونك ملي غتعبروا البيض ديال البيض ديالكم، انا هنا عندي 100 غرام ديال بيض البيض، عندي معاه 200 غرام ديال السكر سنيده. كيبقى السكر على حساب البيض ديال البيض. فوالا كيصعبوا البيض هو الاول كديروا الدوبل ديالو سكر. هنا عندي 100 غرام ديال بيض البيض، عندي 200 غرام ديال السكر سنيده. عندي هنايا كولورون في الازرق وفي الاحمر، يمكن لكم تخلوه غير بيض. عندي 2 خنيشات ديال الفاني، وعندي هنايا هادو دي باي ديال الكرتون. Pour l'arôme, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme arôme, donc arôme fraise, arôme orange, ce que vous aimez. يمكن لكم ديروا نكهات، يمكن لكم ديروا نكهه البرتقال، نكهه الفريز اللي عندكم. دونك là on passe inchallah pour la meringue. Voilà les filles, donc moi je vais les monter dans le robot. Donc là c'est très important. Vous faites d'abord mousser le blanc d'œuf avant de rajouter le sucre. Donc le sucre on le rajoute en 3 fois. هنايا مهم جدا انكم تخلوا البيض ديال البيض يولي مكشكش شي شويه، عاد زيدوا السكر. والسكر تنزيدوه على 3 الخطرات. تنزيدوه في الاول ملي كتكشكش لنا البيض، وكنزيدوه في الوسط، وكنزيدوه في الاخر تنخلوه يطرب حتى كيذوب. فوالا دونك بسم الله. Là normalement on n'arrête pas, on rajoute directement le sucre. Donc moi je l'ai arrêté juste pour vous montrer. Donc voilà, faut que ça soit comme ça. Voilà, faut obtenir ça avant de commencer à rajouter le sucre. هنا ما تحبسوش نتوما الروبو، يعني خلوه كيدوز. ني بغيت غير نوريكم كيفاش خاصها تكون باش تزيدوا نتوما السكر. خاصها تكون بحال هكا، دارت لاموس، عاد نبداو كنزيدوا السكر، عاد نبداو كنزيدوا في السكر. Donc voilà les filles, donc on obtient un mélange comme ça, donc il se tient très bien. كيف ما كتشوفوا البنات خاصها تكون بحال هكا. Les filles, là je l'ai partagé en 3, donc j'en ai laissé qu'un tout petit peu en blanc parce que c'est juste pour décorer. Et là, donc là je vais mettre la poudre pour le bleu. Donc هنا غندير قسمتهم على 3، غندير شويه ديال لا بودر في الزرق. Et dans celui-là je vais mettre le gel, donc je vais mettre qu'un tout petit peu. Je vais essayer d'obtenir du rose. C'est du rouge que j'ai. كان هنا عندي هذا الكولورون احمر، مي انا بغيت غادا نحاول نديرو غوز، ولكن هذا عندي انايا اللون ديالو مجهد في الاحمر. كما تشوفوا درت غير شويه. Donc là par contre les filles on mélange doucement pour pas que le blanc d'œuf descend. هنا البنات خلطوا غير بشويه باش ما يهبطش لينا بيض البيض. Donc voilà les filles, j'ai bien mélangé, donc doucement pour pas que ça tombe, vous voyez. Donc là c'est bon, j'ai la couleur rose que je voulais. دونك هنا بقيت كنزيد في داك الاحمر غير بشويه بشويه حتى ولا عندي هكا غوز. خلطوا البنات غير بشويه باش ما يهبطش لكم لا مورينغ. صافي دابا ندوزو باش نصايبوا لو بلو. دونك là le bleu j'ai mis la poudre. Pareil, je vais travailler doucement. Ce bleu il est magnifique, c'est un bleu turquoise. J'aime trop cette couleur. la poudre هذه كتعطي واحد التيركواز زوين بزاف، كما كتشوف واحد البلو فيها غزال. Donc là voilà les filles, donc j'ai mis un papier sulfurisé dans un plat qui va au four. J'ai mis un petit peu de la meringue, donc juste pour coincer les pailles, donc juste pour qu'on les bloque.
juste pour mettre les pailles pour que ça tienne. دونك هنا البنات درت طاوه، درت فيها شويه ديال درت فيها الورق المطبخ، ودرت شويه ديال لا مورينغ، وهنا كنحط هاد لي باي باش ما يزلقوش. Voilà, donc là j'ai mis la meringue dans une poche, j'ai mis une douille et je viens faire une fleur. Donc là la blanche. Donc هنا خديت هاد البيضه نزوق بها هكا شويه. Voilà les filles, donc une fois qu'on les a terminés, on les met au four préchauffé à 100 degrés pendant 1 heure. Donc هنا البنات بعد ما كملناهم كنديرهم في الفران اللي مسخنينه على درجة الحرارة 100، كنخليوه ساعة وكنشعلو عليه غير من التحت. Voilà les filles, donc là je vais passer pour les roses. Donc là j'ai mis une douille qui est comme ça. Donc c'est fait exprès pour les meringues, celle-là. Elle est magnifique. Donc regardez. Donc je fais, donc ça laisse un trou au milieu. Donc j'appuie. J'ai du sucre pour la décoration, donc rose. Ça se vend à Action. Donc je viens mettre un petit peu partout, décorer. Et je vais faire la même chose pour les bleus. هنايا البنات هذا السكر اللي كيديكوريو به بحال هكا غنزوقو، كاين في اكسيون. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما كملناهم تيجوا على هاد الطريقه هذه، كيجوا صراحه لذاذ بزاف بديك لافاني. دونك فوالا لي فين فوق جو لي سورتي دو فور، دونك جو لي ليسي ريفواجير افون دو لي ديمولي. دونك خليتهم حتى بردوا عاد حيدتهم القويطات ديالهم. دونك هنا كيف ما كتشوفوا كل وحده زوقتها بشكل. دونك لا جي مي لو بلان ايسي، celle-là je l'ai décoré comme ça, celle-là je l'ai fait comme ça, et les roses pareil. Voilà, donc avec le bleu à l'intérieur, franchement celles-là sont super jolies aussi. Donc voilà les filles, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Voilà البنات نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه بسلامه.